Amma baad, kwezi watukufu maislamu wa Komor wajunda honda mwe Komor makatika onga mchita mkoinu anu wajundo bonze mwe Komor wakomorika o handaningo harmwe mabehewa ya kizihiro o harmwezi siwazozi na za Komor bali hatu wajundo bonze ngaruombea omdimle na afia Mwenyezi Mungu awape unono wa khairi wa haraka warejei harmwe maisha kikawa idaya hao ili huenda watsaheme shabora ya henu siku wakomori walio harumwe mabehewa ya kipirizon ikao ngwa uhondani harumwe maswayo mane anu walobonze maususu ananyasi wafungwa harumwe bwana yinu ikao sonti piangari wajuao kesina budirlo wawaza gari halawe manzo wa hejala wanyiza wajau Mwenyezi Mungu awape unono ya watowe harumwe zungo za kifujari kaundo wa zingarwa hanziazito za kihaki ya wajainilia ondo huria warejei harumwe maisha ya kikawaida ya hao anu ananyasi wafungwa harumazensi za kiarabu njeu honda harumensi inu Mwenyezi Mungu ya watowe harumastabu hizo hoa rohendi watsahe maisha wazingarwa munziani hoa lo harumensi inu ikawa wafanya rongwe kao kazi jastahiki wazingarwa Mwenyezi Mungu wajau ya wajainilie waharaka warohe haruma ye mabehewa ya wanazoni wa Komor haina wakati njo jaba niyo wajibu hangu juu nimtoseni nimtukuzeni nimwombeni zekheri Mwenyezi Mungu yambenisho maroshea humaleka ndo mlonyonsi pia ili ureje harmwensi ya Komor jeriba sauwe ileme shahatu ya hensi ya Komor yake sawa nezensi zindoachi wakomorika o mundre bahati ya hundunga imakatian anu wajonde bahati wandunge baada ban hikika waida gamu msalimuni nimtoseni hezento saza kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh skwale wenu tijaban amande heli kauzen suzinunga ni biroban hasbabu madam shinzi kao ngizo muhimu holi hondoana wa Komor heshari tsanganya haswa shitsiritambaze rikebwazima ili risaingilane fikra haujuzana na unikanema ata hataruwaswili harumwa yema ishabora hema na Mkomor mlemane kao tijabanu haruma madam bili shaijo mkini habake diver husianao ni aktualite ya hiyo nti shai madahandania ni hansi banu tijabanu haruma droit de réponse ya husiana neze habari za ekipe nationale ya hatu ya Solakant ikao nyonsi pia heni mruwa halai mashishio ya juwe zera jola wana baada winji wa hatu siwaneka usirongwaban minhunda mimwana nyanyi sikati taha ya raisi wa hele kungumanyo la mpira la mdu wa Komor zuki watu mananyasi sedali wa seda Uthmani yaje ajitamuke uharuma zenongwe kaundo zabira Cameroon rangwensu zemachiza hatu zenda zandisa tojo hundaban aneza jokazi fanyiha rangoma siwani hatuenda arumai kaninu ya oneso wa Komori ya wabenulie ya juze ilirlawe magora ne marongo ya hezanongo kao ngizo mozitwa ni hatu ngazizunguli yao nizo ya jokanga rishi yao ibenge baada ya rongwale tasilalewe kao winji wa haturi kama attentif rimdungu siwono wajibu ni ije bangu njenrongo ya hauze nani eleze izori juwao izo za bandaya harumazeno ngozinu ilibatu wa Komori rifanye kontrofasi haukaya kajaka kleri harumwe masuale kaude uziswaleo nani zobatu ya kari inongone warikauzi juwa shazeno ngozinu pia habahati mbi rais wa ile kungumanyo la mpira wa mdu wa Komor sedali wa sedafu mani kao ngari mstehiyo he engagement kaondo ya mbaharenge harumwensi ya hatu shawa jau matwanzu za mna haramu la dhima rambeze kweli Ebenge donde le swala la mando njo jibu harumwa umkonti nguban le swala la bil gali jonji ya harumwa ya hadithika otsimambiani ngasina mfumo ban ya husiana noa na zijana wa iliwash Komor walio harmensi ya Komor warenga umswafu wa Mwenyezi Mungu wa unambua warenga zenkade wa titabange wa pata wa kaudovura wenda wa Parisi wani wana zijana warengwa wabaliwa Lilona yakini ukawasulishi wa haruma lebehewa la hema gendarme kao lazima huwa ni kwa hifadhi ya daula lesuala hilo hata habaha kabati nongo zambo hao wa harumaze nongo hizo ikao harumansi ya Kiislamu iyo itokao bidi wakatinda unuo ya muftora wa juhe ya maulama wa juhe haina fundi wa dini lombaba hanyesha za nongo zinu ya juhe haukaya hii video ya hangunga mfikirukaya haweshila marahaba wananyasu habari za Komor aneze siti mbali namba likao orenga ze video za hatu wazipartage
siono kaya ya video yo ishiliwa haku kiasi ya wandu zuhimengo miranda ruhenda wadunge video hiyo yaboketi na namna yokaya heni hali ya madhamana wa hionsi nane mafundi kwa jadunga video hamandi yekao isange wa silo har mazuhimengo mfukare za nadamu kawaidungu yabola vimarter juzise eza barindin les swala lin la kazwa karo eza barindin zanongo zinu zitsoni kwa correction ya maswala maili mshinzika oyane hansivan shekwa katuni ruhusu ngamjendelea har maswala la husiana ni actualite hionsi hoson hiyo kwezi wa komoro watukufu handani dohonesa emaskitifu ya hatusi wa komoro haruma katika o zensipia ngwaji aminio na ubasauha harumaze maisha yonsipia rangwe yankiba emendeleo wa unono wa msomo ya culture husiana ukai mkomori hajihansu kaya zenongozahe zoso doanzoru dabwa fubi habo kwe matsoya hatu yokala wanzao nehule wenge nyonde manekao kejajo ka wajibu hangu juu oliho mimzima mengon mwandu kao ngami agitar male suala la husiana na ekipu ya hatu ya Solakant ranguyen sura habiluo kangarando harumekani inu rijero neze preparatifu no andu wa husiana neze federation zonsi piaza hezensi zindwa jeheli wa shuliana nele suala linu rijere nsharme federation hompira mdu wa Komor rione club ya masporter wa Komor rangu walo hunulaya hata Komor sanogo kaondo wa jimete en place wa organize namna ya recolte fond wafanya kanyoti wajira sensibilize ili uone senamna ya kaubidi zanongo zila zirengo kusikwalewa inu baada karahabilia president hompira mdu wa Komor mananyasi sedali wa sedathumani ya jarongowe ya elezoa Komori waelewe namna hindini rango mwando wa hezanongo zinu rahisu kaya zanongozi balo anai hatarjeru wasuli Cameroon rendera hunda neze defeti zila pia ikao habahati mbie manasi wasaya minhum du hamanda amini tambi hao nele swala linu haku dokayangam amin hama wenji hamanda asiwa Komoru kaya yebahatia hatu ikayo karende vale haruma mpira unu holi hondeze ekipuri wonao zehira nena mnaraka uona yenivo ya mpira ho wana wa Komoru wakahitsabu ha Cameroon ikao ubahani abidi warudie kwa jarudi ya ukaya ikabidi ke warudi ya rangu wakati wa yutem de final wenda wa parisamahala magana no washindi wari mpira hamada ula riwano namna wakautsabu hawene Cameroon yabori shindiri juwa ukaya ye Komor ikala autori ya ushinda ifanye hazi zijoka za haju rahane namna zanongo zila zafanishia yonde manekao kwezi watukufu gamanzono nesoka ya mpira unutsi mpira ikao ibidirike harma ye haziarende haila shasi wandu ya abidikaye gasi harma namna yokare nde haju namna zanongo zila zajiri shari jarundu madhamana heheli rjohamba hezajiri lobotasi ukawakusudia ili rirude bafubi bazimano kamnyezi mgwa hanizo yafanya ushana rudo kubali tena neze pari za tusi wanadamu yemu watu president ya federation ya Komori ya mpira mdu harongwa leo masuala menji ya uzisi wanga mjosibitini mwambienukaya hayatawa kajajibu izo siwa Komori raka umnidajia eleze harumwa Komori izoti ndizo ya jareleze shahajarenge fumvu zima la husiana nema journalisti wa Komori neze demanti za kaufanyishiha ofungwaye parapura hezanongo za kahamba hezanongo za ajiri ya ekipu national izode zanongo ya soja yabo ya expose iyo hatujuu otsudwamana iyo hatujuu kejarele iyo hatujuu heni mwana Mkomoraba ujotungumu hofungwera iswahe lekunguma yola mpira wa mdunge na haki mfano wa hadisi haukaya ekamru hende hafanya ndongo hadungu ze media pia nguishiyo namna ndo alona nyorana huba yohanza waje weishie namna joka urikinaza ya elezeze habari za ajiri ya jearite harma diversion ya ukaya eheli mimi na mwelewa deja yeye ngusutene ye kafu uharmaze no goza hamba pia ngamjomelezani banu ngamjohelewa nyonsi pia bwa Komoro rishemezera mboka yabo kabla rahane jaja naonesa mimizo na johanza mdu hamandoyi yafanyiliwa haruma ndongo amanda zinu za kudwamana haukeka karjado jikorije yabwensi kena oparo evoli riono andru wahibamitsi ya dhahabu bafanywa sambla ngabo warengo wafungwa siwona ndongo zijiroma swani ho tutsuita ndo bezara ka warengo wafanywa ndongo fulani wandungu alimoje wao riono mze wa hatu Ismaila Munyidaho
hafanya erreur wakati akakoze po halimojewa donc uri johanza ndongo hamada zinu ekamdukati ala auteur wandongo hamade ziri tsanganyao mahususu mru yabidia tendele kungumanyo la mpira wa mdu wa Komoro yonga nzomri kauze kalite pia sindoka ya mdungu jo jambo wa Komoro kamiti shindu urongowa mitsanza mdu apare se hakuwari maze media baseka mnungu rengo hazi hamada zinu hahwandisa yabo kwezi zuki watu ndukanji ya harimandongo hamadizo paske ni mru ya renga hazi ya udhamana wa utende ya federation wokana ujwado tawaze media worona wa entraîneur rarangu ya tsingo hanzeni wakatafanya conference de presse si d'ailleurs ye mananyasi entraîneur wa equipe ya Komori garitsingo hamba ukaibidiri mone mbapi ye juze wewe yabonga bidio worona miritso humona fakefa wewe dhamana wa kamili watenda federation ardi wakubali wawe ukaheni ndongo za kazi jiri ngorwa yokaya wende dhamana ngwanzo urenge wankesa no ilu protege equipe pia ye staff ya shayabu mrukala auteur heni zijohuja mruha heya elezoa Komori shakuna ujwa wambewe kwanza udu aparese nabo zenongo za kaujiri pia kanza explication halafuike wewe Amir Abdunga mjua maraba menjima nama halafuike wewe ngao capable ujebanu le urambie diversion ndongo kautindo za jiri wa Komori na mwisheze nongowo ye dhamana wa he federation ya mpira mdu wa Komori ya hamba habua ye exposition ya he conference hele suala la husiana nezaferi za husu harimale bus le kari la he major wa Komor lambarika ljaka la escortewa hamba ukawa nruamba nrabo paske le kari ela Kameruni litende ela haoli wa dungudingoni waka problem ya bushon hata ichongeza rofua sivon saka urenga moto zila hula zende hula donc zenongo zila wanruamba nrabo nabo wandu kwa jatsaha waju donc utikanzani mwambia handanu kaya banizo kabati ema journalisti wa hatu wabewa haiwekao kwa jakana hatamba aksamba ndongo tsoka yonsi pia monsi ikao tile ma journalisti d'ailleurs wabidi wende watso bien informé harma ndongo hamanda zila harma événement hamanda zila même si waka formé harma événement hamanda zila pour la première fois hamandi zonji wamba o samahani kwezi watukufu Naam, samahani. Yengera rangu itsoka waka forme kwa jajo shinda na parlons plus wandu rijuwao. Kaya wandu wakana na telefoni wakanza dobira hula na hula. C'était pas évident ojua ze événements zajiri zila pia. Shea bidia jeleze dawe dhamana wa he federation wa zinshi. Ezakalo abili. Hujahureleza abo harma masuala wa uzisiwa. Huzisiwa le suala la husiana neze problemu zajiri pia Cameroon. Le suala hilo dhamana wa he federation ya Komor kajashinda hata mbandongo nzima yinu ya jibwe masuala yayo yahone sazabari hindini rasanctionewa yeye ngwambo c'était normal parce que ngabo ekipu zindwa jina za sanctionewa na yabo yeye ngwambo wa Komori ngwaele wawo na parce que sanction raremwa tidotsoka ya harile karila hatu lenda retari shando kaya honjia wakati wahe kudamvua si sirika retari ya 2 minutes na boze ku ze 2 minutes hizo ce qui est logique parce que rangwesa yambokaya le kari la Cameroun litende 35 minutes 33 minutes si c'est la tulinjia 35 minutes après yabola bima l'occasion la 2 minutes za ekari yabozi sori lunga hata honja hostadi donc c'est dali hambilwa abokaya Turki Salim zanongo izozi parojiri wakati ekonori ya kwenda ya hare wonze wendo anza watulwa mamenarbati handongo jizo c'était la première fois zaka ujiri hashindi haji debrouiller hata wamwelewa ukaya comme c'était la première fois ekipu hama Komoro wakwenda Arman Sabho bonze ngapondongo zinjwa tuka uzimetrize na dossier zinjwa tuka uzimetrize ika logique wanduwa elewe washindi waelewa hata kwa jarema ba sanction sokantinti ngo ujobanue wezenongo izopia ngo za vale ukaya ekipu hama Komoro na dhamana hama ndawe raka na ndongo zinji zabirizi prepare warangu yema sportori wa hatu rangu ya club ya hema sporteri watso hata mzima henda rangu ya journalisti wa hatu ikawo ngarambilwao rishi hata mbabalu kumani karijizlande zensatsa zahe almuradi nga mapesa amba yeye hayatoa ya hema journalisti shaka tsujula ye namna mwafanya hazi hata journalisti wa Komori watsundi habala na mimi
ngamzambo banu wandu wazishuhudu kaba no problemu jo korunda swa komori dokari hundu faida ya hatunafsia riransi ze faida za hiyonzi na yo erreur nziro. Moi j'ai eu des informations yo kai mananyasi kasimumuri kweli haka journalisti hula hamba hende hula ortese shaizonda bokaja kufanya haza ortese kasimumura kufanya haza RFI yezombo ya lawanizo rangu Faransa hoenda iho izo za RFI emana kasimumuri yako solicitewa neze media zabonze no dola likwa hula no parwa hula na hula ziladabo ya kawala do ambuste yemana ramona akaudo partager video za zila armaze media dabo ya kawala tside ye media komori do ambea hula shaula be hula ni RFI ha négocier nao donc à la place yo kaya mbende hula ha ORTC ya bave ya maîtrisewa hauyaelewe maudi ya George Ndandro shangwa negosiona wandu bangu anzo wa hunde prim haungu anzo wa hunde mbendu fulani haungu anzo wa jojo no ganza wori jokaba numru katsojo so masanzima la bimba mriende ya jea some ngewandu hamanda abo wabunga jambo kema pesa ya tolwa yabe hahar mwe media hiyonsi yende balende yao nehe yifanye nroha wifanye nayi ijoko rijwange yondahu monsi yeze primu zaho wana wakomori wenda warompira ngizo ndahu yekweli ngizo yekweli yambo abapara mapesa arma banki ya Komori yekweli yambo andu anungo arma tabu yeza barami rabdu hata haba hayinu ya tsorongo bili kadwararu wewe wao hujaba nungo temwanyo kaya izokole majori kumena ili wala ambongo ne covid jonkino kazi la kweli huzamba wewe en tant que président wa fédération ngala hakika mimabo do banu na shoke habo Komori koka kweli ngwambo kaya zendongo zila za hamba zahe oandu kumena ili wambongo ne covid zila kweli paskata sisi ngabora kane ze teste ya borambanga sima positifu ra teste ra junduka kweli ngasinio ngaruhuzi sosu ala yezenongo izwema na maka na certitude yoka kweli ngani majori kumena ili ngoju yabo himile haruma media haruma katika watema specialist no wandu pia wajuo mpira na haina mdulo haruma nsi yabonze nguchindwa hailewokela scenario wewe ngojo ulave yekafu ukubaluka kweli si wakomori likakumena ili rizingora ne covid uri wambe bakar jaji protege ase yele fumfilonga jokori hando ekaindo kaizo kweli ze précautions abilizire ngwa pia mafixi pia mbwa jirikan ya jirika Cameroon ikawende dwama wa mando rakahulinda ujauri nike explication heze nongo izo pia ye namna wandu watrete wate majueri hata zenongo pia zabira nayi uja ukubaluka kweli majueri kumena ili wakane covid dwama wakamilu juwa kaya kejajo kirike halilo kaya nswabili itswamba ye gardien de biwa hatu hateste wa negatif hambilwende ya hari wala washaria ye masihuya oshahumu mpozo kakana ujahure machila haruma katikao Tunisie wayiri wakane ze circonstances wizo yabongo joko joreleze zenongo izo sono kabonga bo contradiction wari yabo sedali wa sidafmani ngaona ngozisha wa Komori ganzao rambieze kweli uharumaza nongwe kaudo azamba Senegal kwa Cameroon wono wandu wakaiho ranguye kafu rangwe federation mpira mdu ya Cameroon urambieze kweli Bakar Sujua ye maana somahani bamtsona mitsudo soma commentaire shanga mono donc granzore lewe maana zenongo izopia zitsona réponse atampakada ba hawatsu shinda harmwe conference de presse yaho warambia ye namna zenongo izo za kaujiri hata yamba hukubaluka kolibwa kama jour wa Komori kumena ili wakane covid waja ensu meme ye machihi senso abili wapasha wenzao na ongo kumena ili ibidi wake en quarantaine ranzari juwe mana wewe ujoze procedure huka Komori hukawona ukaya wandungwa una covid wandungwa izole wao wakauhezwa samba wala Faransa kwende tular manyumba we hanswa mahalata we bira 15 jours na une semaine pourquoi nyinyi matsu izole wa ata zabari hindi ni watu onokaya oandikao ngwanshono andwala ngoma porteur saint zabari hindi nyinyi mwabuliwa yenu sumeda mahara na bomkana major kumena mailiwa mbango wa teste positif yabo ikabidwa kaona watire zenongo izopia ujango zi justifie chao ngawe yabongo anzo sovewa nanyu ngwamboka yanari kaniza na Yusufu Ali Jae waukwati na pouvoir ya ushinda wafanya ndongo oharumaza nongo za kaujiri na abongo wana zehanwa za hao ne azankli za hao utiwarengo kawa Komori azindwaji tsorengo kawa nuwandu wahenda wasieje haruma federation hawalo haruma kafu waona ndongo zendo nayi wambatsinde halio wa demission
hawa hezaleji wa hamba watike wa Komori gebanu harumazano ngo hizo parce que ngardo surtout ya kaoa na wa Komori parce que yo tsananga bido mruya hifadhi yahe msikubali bazano ngo Samuel eto yafanyao wewe ngo ziono nge prepi ya desonerewa ya vahe ni ndongwajo kahamba shango no hedi ya lo konyonzima ine ekipu yahe we atenda federation mpira mdu wa Cameroon ngwanza ancestry ya hata waengo ndo hata izilo haramungu zile ndo halali yo uone ukayabanuye patriotisme zinsinongo za utsonelaje jau ruone mwana nyasi fahami thabiti atso demisione wakati auna ndongoze ndanai kaja kansu kangu joka ni kwa mapesa kaja kansu kela postonku kaja kansu kanga bonongozi lo dingoni shaha ono kaze ngonga zondo na jahamanda ena jamanda wo demisione wenda za riko mahakama ihori wono mriaka no mwa kaja fanya hata wakati hansi henza hejano zabarindi ni kaniza na isufali jai wanawaidi wa Komori wasiejeyo harumwe kafu wajua kaze nongozi nunga zendo zende nai zabari hindi ni watu jauheza leji waparaye presi waparaze media za shidunia boko yondo wakati ya usezise waka Canal Plus hiho bakaza sheni pia zikayo waonesa ukanga bonongoza nzo zende nai rekango ajitamka ukiwa na Wakomori wahenda habo c'est pas un problème hendunga ne fierté ya nationalité ya rekango atsingenda wahambe en tant que wandikao ngo haruma zenongo hizo kaya zenongo zendo ban ngazendo shikumbi ngaramba ono no watenonse wa démissionner zijoka encore une fois zivaloriser juma hizo za ajira harimo majori wa Komori shaefetio kabalanga bwandu ajokonda wa découvroka ngabwandu wa Komori walovala ikao kamna ujorambio kwa ja prendre les décisions za kaurengwa bala c'est impossible déjà Yusufali jawo ye siège kunojo jambo kaya nsio kaja siège kaniza katujua ani compare hazari watso écarté wa ngea bwende wafanye harimo wakati kawe federation ya mpira mdu haongio hiho yode ekipu ya haonge rwao kame mwende yabo shango na nationalito kawa Komori halafu wa écarté wa kayaza ngo sifanya pia kabatsa tamru ya sufla mbandongo ya juao donc ujabongo wa protéger wambo kaya heni za jiri pia mimi nde urwayo shawa wo pia ketina besoin mwa vumbu ebenge huzirwaya shakartunda na mbandongo ndongo lindo aono wa Komori ni wananyasi wa Komori rahima sonti pia mpira mdu na rejifanyile bila ya hatu wasi na equipe nationale na ya hatu nena mna wa tretewa ni zoyera iswahe federation mpira mdu yafanya rimwambie nukakati ya la hauteur wa utendea ye federation mpira mdu tena ngebidu ya déposer démission ya rohe haubafanywa petition linyibanu ritsahe ye bwana nyasi woi rangule wo yatike dwama na wa federation mrutu joshindo defend hata mzee wahe Turki Salim no hakawana womri akamrumdu hazindo ndondo rinjuao no yatsula ale yatsuka kubali yatsuka usede haini wakati yarongowe yaeleze yambe halafu yamba mruja sedali wa sedafumani yende yake dwamana yambe naye kanzalo rongwa haku ngeyabo sarjo kojwase kolije garanzori juwe zenongo zajiri Cameroon pia bemana hindini federation mpira mdu ya hatu yatsolazo hamba ujebanu le valido kaya zenongo za prepara zila pia zika kweli rijaru mwe mashtaka rare mwa oliorambi ya ukafanya rekuru haunga mfanyo apeli shangwa we haruma ide ya ukaya banaba hangare ndora atsaheri juwe eske ndio favorable rende haukaya hwandro nda wafanya apeli nganzo $3000 tena zikazo juma ze 17 abo yo 20000 eske ngarjo ka ushinde eske karna ka ushinda yema narto jo shinda hindini yekanga sina ze preuve pia za honest parce que kaiti hakukale woyin Cameroon wanjia 35 minutes sisi rinjia 33 minutes wanja 33 rinjia 35 yambabo ngalindora sanctionné wa harmo akati kanga abo 2 minutes tizo yabo izo za tsokwenda za ramenata harmo pelu zili sanctionné harmo wakati kanga joka ze conditions za sharia sharumilo wa Tunisie shitsamba yema su honda botasi shibadili hakomori wa sanctionné hisho même pas wakati wakawisho shikena validito kashirumishihe yambabo Komori karno jo porte plainte hezenongo zo paura harinjete zenongo rakwizo wa opia hasbabu nongo zanzo zijezi masakrewa no ili hata mauduri sijonda mahala jabalatsen haukaizo lezi tsahao vaneza bira Cameroon zo sasibiri shabanu shozi tsahao abaha huluhe dunia warenge defense waone sezajiri pia yekafua humilieha ye federation mpira mbia Cameroon ila la hambanjeu hasbabu ndizo warele Komori yabongwa ele wawo kaya maudu yekipu yinu ndio capable nda hule rahana zinwarone saleo ekipu yinu ikaorika huminimize ya lahar mamnansi mtiti masikini karjajo ke dunia ngwajoja wasutene haukaba nwa fikru kaya heni mrutsi na mru weka na nromwania na siborlo na Mwenyezi Mungu kabati muhanuo ebengesi isi kwezi
wana wa Komori karina ujware hensema na nyasi sedali wa Sedathman zedongo ya zurongo wale tasila leo hendongo nzimeri tanganyosi wa Komori sonsi pia dompira wa mdunu yonde fierte ya hatu yondo unono rlonuo wondo nafasi ya rlonuo wondo ujamari rlonuo karina ujuwari hensi mruha mando yutsu shinda ujeleza ikawe zwanzo ya jeleze ngu jelezo shezo atwanza jeleze ngu fanyo sambla ya fikuru kaba nuho mrutanda kungumanyo hamala lila ila ndongo zo mrutanda atsabuhe ya duamba katina eka jujeleza shabala zanongo pia kabala sheka shindurongo kakutu shindorongo yo ça fait partie de son métier ga obligé ou démissionner et kakutu shindoreleza zanongo za kweli raju ebanze primu za wana hatungizonda esko ana langwa joja jwema udutena eske kwa na huja ya mirabdungu joko parorongowa yekano ko parorongowa yesa baramiri yatsu kanza jouer baka confrontation heno nema joueri yewe hu jouero lindini bo hari yabo yewe wema na wakaudoji izole ratsuka huona hindi waka media za dunia abodo hanu mkomori ya jokaho ne handani yako bidende warongowe watu apare sa hatar media nzima waparaze media za dunia waone sasa nongozi biro Cameroon walaani yabo ngarjambo kaya quelque part uka complice hauka kujarongoa yabo ikakujarongoa bonga entu wako jorongowe hujahuri accepte okazenongo za jiri zila pia zila kweli maana hambaze 12 kazi la kweli hamba ukaya izonrabo harmema bisi dao na ruaka uvaya wema ne major watu wako harmema bisi dabo yakaya bala wakanrota waelewa wewe ngwambo zilawi mrumzima duo mao nani zanongo watso kwamba bo pianga hamauka mhara kartujwa zanongo amba wene kafu shangala hakika swanro udunga de près rele wakanga bonongozi njika ongizo harumwa gora yabonge bidio patike ndongozi nji ngwaja ndi ambo secretary wa he federation hasa halatsa yemandahe isa ngebido asebonsi chibala ambo ndo bitsena obedi mshangama mbabo ihisa yabo na mtsodunga na mrohe na mtsahe mdulo competent ujoka marengweni haukahanda aningarele wa ukanga bonongozi njizu he chapeyo kartujando ustarabu otende ya kungumanyo hamadalinu kartujando ustarabu ojidefande kartujando ustarabu wa ujua ze haki za chama hamadalinu antukanga mjokanga bo faizi nji harumwe manadamu wainele kungumanyo la mpira la mdula Komori ebenge banu aba hekandu ngondo wa voti mndu wanduna tsembulo na ze critère ujoshinda ya hime ya defende ilata kejabidi ya jeza he Komori kobidika haba ki Cameroon hata hafanya apeli inurangu harejete yezenongwe kaunde Komori wa hukumla enge hajofanya apeli kanga bo mabailleurs de fonds wa Komori hausiwa na wa Komori hawindi nilipose plenty yonge ya jeza he Komori shake jabidi ke hajaza he Komori balaza hesa zisa yabweni amba kartujua ebenge rawe rakaniza remana nyasisu fali jaenga nyima dhamana wa hezonongoza hunde Komori ndilatiza bahati haukaya zilatine zonongora kahulinda dhamana wa kamili ya jambe harmale kungumanyo la mpira la mdu wa Komori ukangojwa mbezo kweli yabo wa Komori ne dunia wajoka hishoka kweli balarambari na duzka ambande president he federation mpira mdu wa Komori zo singar joka hamba harmanongo kawe duna piazzo lokela scenario 12 kaza kamile machi yatso anuleo yenye toka 24 joueurs mkana 12 ka bani mro aba contamine mru mzima yamba mrimpira yenye toka na 12 ka mrimpira le wanso abili mbuli wa mpasha mwanza Faransa wasawa jaza Komori nswararu izozi paro jirinda 12 ka yenye toka na 12 ka wende major mailenso abili wa testewa wambango negatifu irudi tena wempozoka kwa turwa nabo oazifanya wananya swachinizo wa bulawari yesedali wasedi athumani ngotsorengo wa Komori warele machululu komsa ngojora mbembendu wanikiwa ne federation ha mpira mdu wa Cameroon haurambie zenongo wambilwa ne kafu shangar joka zenongo wa zamba le wobo tasi kazi tulunga na tananzia nawe kujajibwe masuala d'ailleurs haukaonde wabidu releze kujarijibu garanza ori juwe zenongo zamba pia garanza ori juwe ye maana ze media za Komori nsuhamba wano sheni ya sufali burwa nono wa ukartutari waji RMC13 wa ukartutari jonongo za hao nono wala wamba wafanya partenaria wonani hata waone sokanga bo droit za hao watsunikiwa wakahamba ndongozi njizo kartutanga arjoshila nasinani shasi sizo nzori juwe de sheni anda bo national ya hatwekanda yema pesa ambani atola ni mbaba lukumani ya hesheni ya Komori yendenda hu yeza barindi ni kama sporteri mwawambionde watsinze biye wabaleleze passport za hao waje wanronde watsinze biye wabalaze passport za hao wahaja waja warenge staff yao wapasha warrants wendeza balangono kabala zinanongo za akiri garanzori juwe mana zinango zila pia za ajiri
amba mkanza mrenge charter shakaz jakiri kuja dona tamba detail ya ukayaritsa ha kompani fulani ya kadhwa manamru fulani reinvestisse bendu fulani malheureusement dati calendrier hindi ne shazia hata matsu parse avion shando tsamba nongo banalement comme ça uzivurize hali nuba habori karelewa amiti shindo rongo amiti rwaze nongo pia bana bakartu halio ngebidor pose bila bade bila ndo andufanya débat il faut wambe zakiri il faut ruhuzise wende dhamana yeze maliza federation zirumishi handa hakika Mwenyezi Mungu haukayanga joka yarambilo ke gouvernement gwanzima wondo warenga dhamana za tsukanchashi huzamba bokaya arangomla ukomor wenda Arabie Saoudite hata ula Arabie Saoudite ujazao Kameruni yonde daula ya Arabie Saoudite do atwaze nongo hizo yeze maliza federation zinjanda hu le federation mpira mdungio na mali yanchanda yeze primu za wana wa Komori kweli nrabo baparama pesa arma bankewa nikiwa kwa janikiwa yo analangwa jojo aretena eza jiri hindi donc uzenongo hizo harma zenongo pia kaunga ziriturna hozi twani garanzao rijuwe zenongo bo sedali wa sedafmani wahamba wena Samuel Eto na federation hompira wa mdu wa Cameroon ne kafu hatara wa Sullivan kaniza karina ujwa humba nafasi karjama mbio kende arengeze haki ya nikuwa Komori shasonsi pia ngasibanu ngasine fierta huwa na washikomori nsuwa na mwana mkomori ya jwenda bahanu ya keharma kungumani ya tende nrongo ya onensi ya henge ndona hii ya sodaza seduku komsa purien ya bongabo za ajiri shayo ujoro hotengo ni henza karjawana yenga mjao za hadisi zahe ze asisi zile heli za hadisa walando wananya si wa Komori wenda wakaurwa mpira harma yensi ya larenyo harma shesu wa shalarenyo bahibo enda zenongo zenda za ajiri na maore wajabala wahale balila watsordi waro hawenzao nzali bazi hajabo place de l'indépendance wakau akweye hamba wala buruba hamba zenongo zahe asizibala balado bantu wakola wetare hila haukema dhamana wari tendea wenda hula wawena zila wawene sa fierté ya mwana mkomori ngezi jaje kaniza na isufali jae watujo fanya parei wadiwa ze mishahara wadiwa ze mbandongo yonsi pia waonese fierté hensi hao ambakarna jokabanu ronensi atu masakre ila humiliation totale ila ione sa incompetence ya ndongo wakawa wani wakusudia wanje harma corruption wakusudia wanje harma msajaja no iliensi yawe masakre halafunga mjojo ambo andro karno johamba bana joka udifan wandundo ye joka udifan ndo ndem jeni Samuel Eto e alibo wandu yalo capable afanya nizo fa pia no relation abonti ye jodi fa mdundo labe habala baleka honde balangondo wake shuhuda ye kema ambassadeur wa hensi ya Komori ngwabe ho harma zensi zamonzi wende wadwe shensi ya hao ye juswana mfulwa norendo nai hatambanga ba propara mabombi mathalan yende ya vurizwa hensi ya hao weishi wake kwaja wahamba hauwashemeza abo watike ambassadeur banunyi nyine mwaka mabalozi wa hensi ya Komori almazano ngozinu kamjamba mwende mwarenge haki twa tumdinike sheka mono kanga bonongoze ndo nai na mdenonse benge kamno jo hambarda zertifumbe kaniza litifumbe sufali jai harida ze ngurwayo ndi kena ukiri heni mdungene dhoma na hai wanate secrétaire général wa fédération ngene dhoma na hai kafanya na ifso johamba ye msama alingene dhoma na hai kazende na ngar johamba we en tant que président nga one dhoma naho ngar johamba banu wa statut wa règlement intérieur heni ndongo mbichi twa mandaye kuna ujawrende mavekar mazeno ngozini certes rihane namna yodamba président shaizon rabu ze dhoma zo hanyisiwa heni wakatujo jauzi swanongo zamadi watuziwa na kuna ujivumbu wango jovumbe trésorier hauvumbe contrôleur shawe hindi ebenge abor kanza ruhambi okaya zenongo wazifanya kuri taharma problem ngari demander yo tout de suite ou démissionner urohe bakuti compétent wa heze dhamana za hensi ya Komori harmo mpira wa mdu wa Komori zenongo hizo risangari zambao ritike wale haku shay conférence de presse waifanya letasila leo kujajibu tema swala wauzisiwa kajakala auteur ya henamna rakahulinda risarele woka kweli ngabonongozi lo hizani harmazononge kaujir Cameroon na bongo jozi njibo sedali wa Sedafman huribiti harma msajaja wa conference wa yandisarma masuala ya majournaliste shahula wambilwa ujibu kujajibu hata mpaka leo kartujo manara sanctionewa kartujo manara fanywa ishengo shila kartujo za barindini watu shindo jibate jangora mboke machi ya Cameroon machi ya tuna Ghana sifanya jao hizo sile za kaulindwa wale machi muhimu nde ya hatuna ekipu ya Cameroon ilandio abidula lebonsi haukaile ngerende quart de finali ngasina tama kata demi finali jo karende haukaze kipuzido balazila kipo karshinde rwanenizo e kari la za Ghana lila za Cameroon yawe kipu ya joriri habonda ibitsen ebenge huridhulumu rawe rwandu wakodingo ni mwaho hizo mafanya ritso juwa ritso jo paroju hauri jo zijo sonio
neheni mri ya shangira zenongo zinu ile Komori yamba ngendo na isha endendo shajuo kautike fier boseda aliwa seda Athmani bakuja porta tambandongo harmoa na nyaso wa hompira mdu wa Komori au contraire hulazamba hujabanu hujustifie ze 12 cas za covid kao vraiment ngami remonter le swala hilo la usubuti uhima arma media ingebala ufanyando bwa tsulongo ashizunguma hala bambe sata hutojoka hulwani wandu hoele wa usharia subutu jora mbio kabala ze 12 cas zila kweli dwa mana wampira mdu wa dunia pia washemeza heni mrabo zila ndrabo heni wandu atsahoeza pretext za fanywa ngojo hu afirmo kazi la kweli yabo mdu janga toka hamba ngao banungo ba hoye kafu ani mafura no warenda hamazana ngo wafanya zila pia ndongo za dunga sharia dashi donc ya wabaha risabu wa Komori na mwelewe ukaya risari rendo anai na yarenda na ikajalabo nzesha yarenda na inde mdu atenda le shirika la ya atenda ekipu ya ndine federation mpira mdu wa Komori hauzi yabo bangami na usiundo nondo kwa leo hizo na onabutasi ngamjwar maleso ala labili la husiana no ananyasi kaut samba banjuzi warenga umsohafu wa unambua wa tsitsa le bange wavura leze ukaya mimi nsushida naelewa haukaya banu zanongo zajiri sikati wono video ngasina mezimili ban miratu ya hema na nyasi shamun sujad ukaya wamba ukaya riha kaza mtume ndrabo ngabo mtume ya mkaza ndrabo ya mbari hadonwa mvini waunjilia na pia maulama awakomwe maulama wa Komori ya muftora fijo liheya hata wanazijana waikoni wa parwa fijo banga bo mwana mwikoni akaza mtume ndrabo ya mbado no mvinyo si mtume Muhammad siliwaza isimu ya mtume le bailole nde hata ikama bala hapo ungwa usisi bonzi shale woyin rijanga sina problemu nziro hauke problem ya jiri wodo msohafu wa Mwenyezi Mungu ya rere ya ndesho sha Mwenyezi Mungu kao haina usiku hata mwanadamu ya kajushi zingara raija tawaza ngabo wanazijana waili wa Komori waurenga wanambua wautitsabange wavura zenongo izo hata mpakale wenu karjao na wafanywa mbada hawa itoka yonsi pia na botuka kwa jajwe za jirizo wazijua haukatwa maya info wasise video reportage wanazijana wa Komori wazingarwa ni wana wa Komori wafungwa wabaliwa wabweshewa yesirikali ya Komori zabarile swale doli so juse muftora ya Komori garlindo za hadziro rahanilo duniani harumazanongo zatu na Mwenyezi Mungu zabarindi nzanongo izo za inyorewa za doazi wazitswamba mbandongo wana maislamu wajidayo kama islamu wazalo haruma usilamu watu hamba abo tukabo kwa tujomso afushangwa ujuwao yamba wa urenge wa unambwe watebange wavure ikabwe hadisio bahi na ridaze baza nongordo nizo monsijungi so zinji yaborendo heza jali no abori depaseha haruma katika ushonde shendu shanda abidi mshi define ebenge sisirka ujabanu beza tuna nida zini jermambia nukayanyi madhoamana mwatende dini ya Komori ganyi madhoamana waheni zaha Mwenyezi Mungu ajoli sisarmensi ya Komori hasibabu dezenongo zahe kao mhimi haukamdozo na zerendwa nai na nyimwe daza mwekaka mrongowa shanyi urongo wa iho mjose diemfome ya tendensi ya hanyu ya hatu samahani mdofanyezo manzao zenongo hizo sinongo za udunga nzia zenongo hizo la dhimariskitihe banu ngabonsika ukwatine mamufti wanu nyenye mabanga sina mufti ngasina kaadhi ngasina maulama mhansika ushaho wandu wao pia ngamjuhenu siku mwambe dini yatu dini ya hatu yemri arengensi yatu otajwa mri kawo heni mala henda ngutwanza aswalize ngutwanza asome aya Qur'ani ngezo nongo zilabalangari tsabu hao no wingu hao banuje zabarindi nizenongo zajirizo bwatso wandu watso juha wenda watsaho na jana o malazinga walio wajua ndongo zokuwa na wanwani kwa sanction wa Komori pia wake matemwe watijoka mlevi wa saa tena haprofitoka zonyo haurenge haufanya najisi haurenge hauzubisa nyumani haurenge hafanya ndongo zindwaji haukaubisiwa Komori yabo mswafu wa Mwenyezi Mungu leo tuona mbula urengo vurwa bangi yamangari ndo mswafu wa Mwenyezi Mungu fanya ndongo ndini juma hizo za ulaane dini yabo si haki yabo ngebidio wa Komori waeleziwa waelewe wajuhe riso johanza rone benge wandu ili watojuha warongwabe zenongo zinsi haki ya mufti ya tsahwa weyanomewa yambele swala hilo zenongo afikirio ngamdindori jerero abaya hezenongo hizo halafunge sayo mdambo ke Komori ngare maumbuda benge kozi sokanzani bire harmu maswala o mahili njaka na budini trene haku sifanyokatsi na utrene amjoro madaka mongo miraru honda daka mongo minena nsanu hautsahansido kamle haku amhonsile suala la husiana
nezanongo za hiyo nsilezo ngizo zinjir jerizambe wakati undaji shanso kanzanje nimwambie nukai masikitifu yangu binafsi dia husiana ni rais wa ile kungu manyola mpira wa mdu nezanongo ya paraze media botasi ya hambaleo za sudunga nzia itotsi ndizora kaulinda hata kajajibu hata suala zima hari hansi za mshili wa gori gasibanunga rjipanga wata mpaka leo karitsu juwe za ajiri Cameroon karina uparozi juwa karitsu juwa sha waye nenusiku Amirabdu ya jou towe dhahabu hano anyi harongowa en tant que entraîneur haeleza zenongo za ajiri Cameroon pia rijue sababu ne za ajiri sha zenongo ikawo ndio dhwama na wahompira wa mdu wa Komori yamba leo yaja confirme kandizoko elirikana wandu 10 ili wakana covid yaja ya confirme ukaya balai kafu ngwaona haki harumwe zenongo wafanya harumwe Komor zenongo izoka mem gasinamna yo kaya rishemeze haukaya yo tsideki dhamana rikahum linda yaji solidarize no Komor ne dunia nizo warejete harumwe kafu inu shati dotso kabalanga bonongora handwa atsolewa balaze nongo zilanga bo procedure zaki kabajaka hata haki nongo mbili ngazi justifieyo dokawa ndukumena ili wazingarwa wake waili wa testo negative botasi wa hara WhatsApp hana bonga bwana nyao wa ekipuzindwa jiwazifanya WhatsApp kejaka haki harmanongo kawe shaze media pia zishemeza wa Johnson abidi wa reme sanction za $17,000 ikea botsa ngo amboka hofanya pelinga nzo 3,000 yo 20,000 yeba borenda uritsende $17,000 zongizo arma €15,000 na puseri buhari yo atanga bomru mzima mkomori yatsojo shinda ya jitole holiode ekipu yatu yatoze €15,000 hizo hatanga mtukata ketso anza mru tajiri sojo mkini hamru mzadze mzima mkomori hunu hausisi wandu lo munu wake wandu aili hata jibirilua yatsojo yatowo shandi shoside shandu sha jozie fierté ho wana wa Komori €15,000 halafu jodo ambaka abonga nzori to alieri juwe mapesa okanga abonga nzori fanye bile uruma mangabi honda Senegal hoda Cameroon narambiwa mana mjokanga bandu arengo mitsango unata €30,000 na €40,000 ngamishiru kanga bandu a George volonté wato wa yalibe jibirilua ene erdarasa wato joliva mimi en tant que association faina hangu ni yaho anengeri kanezima hizo so just butirje banuri atori libe ebenge ihotsi di hodi onga sarme fierté ahi mwana mkomori neza nongoza ebenge sina ukamle haku ngamjozi yabo na utsaso amahekati kana utungu haku haukayaza nongoza leo zinishoke njaka ulinda dhamana wa kamili afanye dongo amanda zila na udemande ya tsirilakse wakati ya rohe harumwaze dhamana ya bulie mndu benge mze watu wa Jordaro J Turki shana rohe au kaya ngena faizinji deja wae justifio kaya yetsi mrodo babu haku yetsi mro anzalo aparesa ku armaze media yabo deja ngena kriteri ka okatsune ne dhamana lona haukaze dhamana lonizo ngi oblige haina wakati wa Komori wa muone ya rongowe ya defende yambe ebenge kaze nongozo katsinizo wo uruvuahe ula neshedukushila yabo kairi urohe batsinezi ndo jina ubulie manani hojo shindarengedwa mana yende niyo naomba Mwenyezi Mungu jorona ne harma madazi ndoaji wasalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuhu na utsaso amahere tarika ule nefanya yabo ngar jona nar wakati wasaya marhaba menji